Markus pasal sada. Ukandu pustakandu taku oge. Ayat sada se ayat waluh minggu enda si begi. Bagenda me kata dibata. Enda me berita si menghuli karena Yesus Kristus anak dibata. Ibenakan suara si surat ke Nabi Jesaya. Nina dibata, nehenlah kusuruh pesuruhanku leben asakam. Ia me sinikap kendalan man bandu. Lit sekala sir lebuh ibas tanang si mesawang. Pesikaplah dalan man Tuhan, pepinter dalanna. Suara si tersurat maka rehme Johannes pridiken ku tanah si mesawang. Ipridikena kala jana ipesehna berita ibas di batanari. Nina ipridiken kamin tandana kam jera ibas dosa-dosa andunari. Gelah dosa-dosa andu yalmi di bata. Ayat 5. Maka kerina jelma i tanah Judea ras i kota Jerusalem nari reh megiken Johannes. I aku kena dosana jana i pridiken Johannes ya ibas laut Jordan. Pakaian Johannes mekap. Jubahna ibas mbulu unta nari, genditna ibas kuling-kuling nari, nakana labang ras tengguli kerangan. Ikata kena peman kala andai nina, reh mesekala si lebih erkuasa asangken aku. Mungkuk ngosari tinali sepatuna pe aku lama tunggu. Aku prediken kam alulau, tapi ia pagi memprediken kam alu kesah si badia. Siidah jenda makana Markus beda ras Matius ras Lukas. Markus ikatna, ipotongna, lai masuk kena karena ketubuhan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus ibaba ke rumah pertoton umur 8 hari lah catatna. Bagaimana umur 12 ku Jerusalem lah icatatna. Engkai sebabna Markus nuratkan Tuhan Yesus sebagai hamba si melayani. Tentu adi bayi anak-anak laban si melayani. Makana Markus langsung masuk ia persiapan pelayanan Tuhan Yesus. Ibena kena minter uga Johannes pridikan armomo pesikap dalan. Suara si enggo inubuatkan Nabi Jesaya, suara si enggo inubuatkan Nabi Maleaki. Tapi radu rahasia, ibas pelayanan Tuhan Yesus si icatat Injil Markus lah mengurangi secara teologia ise pribadi Tuhan Yesus. Markus selaku hamba petulisna Yesus, layanggit kalak salah mengerti. Langgit Markus maka pengertiin singogesa. Yesus enda manusia saja. Maka ibas ayat sada pasal sada. Ibas pasal sada ayat sada. Nina penginjil Markus enda memberita si menghuli karena Yesus Kristus anak dibata. Henda memberita si menghuli Injil, yu Angelion, enda mekabar baik, kabar si menghuli. Tiap Injil bas pustaka, enda silalap, la pernah lang, enda menuju kabar baik karena keselamatan. Memang Tuhan Yesus serban mujizat. Sangabanna mujizat. Laba cikatakan enggo Injil. Memang Tuhan Yesus memberikan pasu-pasu. Pasu-pasuna nterem jelma berenaman. Laba cikatakan Injil. Tuhan Yesus
pepalem penakit, guru moral, teladan. Tapi lengah Injil, sebab na ugapa pe ulina jelma metua mate. Ugapa pe pemasu-masu di bata manusia bayakna metua mate. Ugapa pe sehat na manusia metua mate. Jadi tanpa berita keselamatan labo Injil. Tapi isekin baci nelamatkan. Uga banci kita selamat. Markus surat kena enda memberita si menghuli karena Yesus. Si pemena berita keselamatan Injil harus karena Yesus. Labaci karena Abraham, labaci karena Musa, labaci karena Paulus, karena Petrus, labaci karena pemerintahan si hebat. Labanci musti karena Yesus. Tapi terdauhan karena Yesus ise. Musti Yesus Kristus. Yesus enda labo cakap karo. Mari. Yesus enda cakap Heber dasarna. Jehosua nalamatkan. Artina ise iya Yahweh di bata Injil. Jadi Yesus di bata sinelamatkan, Yahweh sinelamatkan, enda maka Injil. Jadi Yesus enda gelarna Yahweh sinelamatkan, enda menina malaikat Tuhan, man Maria, anak si pupusndu, badia, janah bahan gelarna Yesus. Sebab na ia sinelamatkan umat na ibas dosa nari. Markus layanggit salah pengertiin kalak karena Injil musti Yesus Yahweh sinelamatkan. Kenjae Kristus, Yesus Kristus. Ibas ayat sada saja enggo telu je iturikan Markus karena pribadi Yesus. Gelarna sendiri Yesus Yahweh sinelamatkan, peduakan Kristus. Kristus enda labo merga, labo ka gelar nama. Kristus enda jabatan. Kristus enda yang diurapi. Padan sindeka li telu jabatan si iurapi. Jadi Kristus enda labo nama, entah gelar bahasa karo, tapi jabatan. Kristus jabatan, man Yesus Yahweh sinelamatkan. Bas padan sindeka li telu jabatan si arus iurapi. Raja, imam, ras nabi. Raja merentah umat, imam damaikan umat ras dibata, nabi menegor umat Tuhan. Endama Kristus. Jadi Kristus ndasi iurapi sebagai raja, imam, ras nabi. Raja ia merentah, imam ia mesindameken kita ras di bata bapa. Bagepe ia nabi, ia singrana man banta. Maka nina penulis Heber
Ibas paksa-paksa si dekah. Di bata enggo ngerana man banta arani nini ninta alur bagi-bagi cara. Tapi ibas paksa siarah pudi enda ia ngerana arah anakna. Makana kerajaan Israel lana ipake di bata guna memerintah umat Tuhan. Imam kesusuran Harun lana ipake guna maba persembahan mandi bata. Bagi penabi bagi Yesaya Jeremia sada pelana lit nabi wari enda engkai. Anggo arah Tuhan ta Yesus. Tuhan ta Yesus ia mesti iurapi. Labo aluminang tapi alu kesah sibadia sila terbatas. Jadi Kristus ndai mesti iurapi sebagai raja imam nabi. Jabatanna. Jadi Markus enda sederhana tapi bagas isina karena diri Yesus turikena. Yesus nda jahwe sinelamatkan. Kristus nda jabatanna sebagai raja imam ras nabi. Janah petelukan ikatakan Markus ia anak di bata. Anak di bata enda si tonggal, enda lalit si deban, enda ngata kenca ia di bata. Si seri kemuliaan naras Bapa, seri kuasa naras Bapa, radu-radu kekal ras Bapa. Maka berita Injilna laba cila pribadi Yesus, ia jahwe, ia si iurapi, ia di bata. Di luar enda la Injil. Sebabnya Injil ningkunda berhubungan ras keselamatan kekal. Adi keselamatan kekal enda labancila jahwe, labacila di bata, uga jahwe di bata nelamatkan kita, enda nusur yakudoni jabatanna sebagai raja merentah kita, imam damekin kita ras Bapa, nabi ngerana man banta. Sebabna uga pape buena sinanami mujizat. Uga pape buena pasu-pasu rezeki di bata. Uga pape sehat na kita. Uga pape ulina kita. Kita anggo erdosa. Jana upah dosa neraka. Maka ulang kamgit engkurangi Injil. Injil ndai lalap berhubungan ras hidup kekal. Ibas perdamen ras di bata. Kai gunana kita sehat banyak. Lid cabatan tamaganjang. Adibas sadawari ihukum kita rasa lalap. Endam nina Tuhan ta Yesus mengkaiman sekala jelma. Amin na bana pekrina donienda. Tapi ia yukum ia pinraka. Lalit gunana. Maka nina Tuhan ta Yesus ula kambiar man si ngasup munuh kula. Tapi lah ngasup munuh pertendin. Tapi biar lama di bata si kenca munuh kula. Erkuasa nama kula ras tendiku neraka. Engkai maka bagi ban kita erdosa. Engkai maka bagi ban kita enggo nimbak di bata. Engkai maka bagi endam upahna pelanggaran taman di bata. Maka perlu kita Injil berita si meriah. Berita si meriah anda harus diri di bata.
Jahwe sinelamatkan. Harus ia nusur kudoni erjabatan. Harus ia anak dibata. Enda memberitan si menghuli karena Yesus Kristus anak dibata. Kristus sekali nari labo gelar, tapi Kristus jabatan. Makana jabatan padan sindeka Raja Imam Nabi, lanali duari enda, ban enggo igantikan Tuhan Yesus. Nina ayat 2, ibenaken suara si surat ke Nabi Yesaya. Injil dalam mendadak reh, lah tiba-tiba lah rempen. Injil da lid, arkiteken enggo irancang di bata. Rancangan di bata enda ibenai ibas kekekalan nari. So pelenga jadi doni, enggo isiap kena keselamatan man banta. Arkiteken itah di bata, kita erdosa. Maka enggo ipesikap na anakna jadi juru selamat man banta. Tapi uga enda banci si etah. Banci si etah arkiteken itu riken di bata arah katana ibas padan sindeka. Jana jenda Markus kutip na kai si enggo isurat ke Nabi Yesaya. Memang penderitaan Kristus. Yesaya pasal 53 sada pasal isurat ke Nabi Yesaya. Jana Markus senda sinindenggo uga penyaliban Tuhan Yesus. Markus mencatat paling brutal penyiksaan Tuhan Yesus. Engkai maka bagi ban Markus ndai icatatna adi gundarikin ipotona penderitaan Tuhan Yesus selaku hamba ngelayani guna nelamatkan kita. Maka icatat Markus kutipen Nabi Yesaya si isuratkan 700 tahun opena. Berarti Injil ndai lama sebelum reh enggo irancang di bata. Maka lit padan sindeka. Jadi Injil mesti berdasarkan padan sindeka. Padan sindeka menubuatkan Injil. Padan simbaru enggo genap Injil ndai. Injil padan simbaru enda lalit. Adilalit nubuatan padan sindeka. Nubuatan padan sindeka lakalit ertina adila igenapkan padan simbaru kulihi. Injil padan simbaru lalit adila lid nubuatan padan sindeka. Nubuatan padan sindeka lalit ertina adila igenapkan padan simbaru. Injil ndai nubuatkan padan sindekah, genapkan padan simbaru. Maka Injil nda padan sindekah, padan simbaru harus jumpa. Lihat gereja-gereja lanai mengutamakan padan sindekah. Lah bagi kerina penulis Injil, termasuk Tuhan Yesus, termasuk rasul-rasul, kutipen nalala bas padan sindekah nari. Melenceng bas padan sindekah nari, endam ciri-ciri Injil palsu. Injil si aslinda berdasarkan padan sindekah. Jenda Markus kutipna nina dibata, nehenlah pesuruhanku leben asakam. Ia mesti nikap kendalan man bandu. Markus kutipna kai, kutipna nubuatan Nabi Yesaya. Maka na rehme si pesikap dalan guna Yesus Kristus anak dibata. Nina Markus bas tulisanna nehenlah, nina dibata nehenlah, kusuruh pesuruhanku leben asakam.
Kam jenda pribadi Tuhan Yesus. Tapi kutipan Nabi Yesaya enda si kutip Markus enda isuratkan ibas Yesaya 40 ayat 3. Adi si oge Yesaya 40 ayat 3 ijenda langsung sirhenda Jahwe. Entah ku oge. Yesaya 40 ayat 3 lit sora erlebuh nina pekena dalan Tuhan. Jadi Nabi Yesaya menubuatkan kerehan berita si menghuli Injil pribadi Jahwe pekena dalan Tuhan. Maka heran aku sila nai tandai na Yesus Jahwe lanai tandai na Yesus Tuhan. Heran aku terus dengan ngeranai idatas mimbar. Engkau sepantasna i pengadi kala berita Yesus. Dilakin berita kena Yesus nda Jahwe Tuhan di bata. Nabi Yesaya inu buat kena kerehan berita Injil, berita si meriah, arah sekala sir lebuh, nina sir lebuh nda pekenalah dalan Tuhan. Jadi jenda sirah nda Tuhan, pekenalah dalan Tuhan ibas tanah si mesawang, ibas gurun pasir, pesikap dalan mandi batanta. Nubuatan Nabi Yesaya enda Jahwe, enda dibata sireh. Maka ningkundai Markus. Surat kena Tuhan Yesus hamba si melayani, hamba si menderita, hamba si ngendeskan kesahna. Tapi Markus laya lupa, laya sembarangan, ituntun kesah si badia, maka hamba si rekenda dibata sendiri, Tuhan sendiri. Catatan di rumah, Yesaya 40 ayat 3. Maka enda Jahwe, maka enda dibata. Ibenakan suara si surat ke Nabi Yesaya nina dibata. Nahenlah ku suruh pesuruhanku jenda Yesus Kristus Tuhan dibata Jahwe Adonai. Ku suruh pesuruhanku leben asangken kam. Ise enda me Yohanes Pembaptis. Ia mesi nikap kendalan man bandu. Ayat 3. Lit sekala sir lebu ibas tanah si mesawang. Enda kutipan bas Nabi Yesaya nari. Pesikap dalan man Tuhan. Pepinter dalanna. Tuhan. Jahwe. Kai jendaman pesikapan. Hati ta pusuhta. Hati tandalah siap ngalo-ngalo di bata. Hati tandalah siap ngalokan Tuhan Yesus. Perlu siapkan bagi kala kerja-kerja. Jauh-jauh hari-hari. Ukur kena pangan. Lokasina. Kursi pengantin. Krinana. Guna pengantin. Engkai. Penting. Bagian pusuh tandai harus si pesikap. Harus siapkan silapangkan bersedia kita. Tuhan Yesus ndai ringan bas pusuhta. Pesikaplah dalan man Tuhan pepinter dalanna. Endama ayat 3. Uga carana ia pesikap pusuhta. Maka banci seberita kita harus pesikap pusuhta. Enda erlebuh. La kusik-kusik. La ermomo. Tapi enda erlebuh. Erlebuh jenda enda bagi si rine
I pinggir laut, reh tsunami, musti kuat-kuat I pegeluh sirene ndai. Janahna musti I momoken, awas, awas, reh gelombang tsunami. Endam je erlebuh. Makana berita Injil, la bolit. Banci kam bertobat, banci lang. La bolit, adi alo kendu tendu Tuhan Yesus alo kendu adilang, kam gengken salalit. Nindu Paulus, maka ku usahakan. Nindu Petrus, ibas wari Pentakosta, uga beranina mendesakna, kamkap si menuksa ulu kegeluhan maka bertobatlah, pulahilah bandu, ibas rawa-rawa di batanari. Enda lebih ngeri asangken tsunami. Pulahi bandu bas dosa nari, erlua-lua nari bas berhala nari. Neraka hukumendu. Ula akamdu doni enda bage-bage saja, ate-ate, mate ngodung. Elalide. Doni enda, kaisiban kita, lalit, sada titik, asar genepe, sila si baba kuadep-adepen di bata. Eda mejendar lebuh. Makana Yohanes Pembaptis musti ijagana dirina. Yohanes Pembaptis isuratkan Lukas ibas bertinari yang go idemi kesah si badia. Yohanes Pembaptis ikatakan malaikat man Sakaria, maka labaci inemna lau anggur. Engkai maka bagenda harusna gelu Yohanes pridikan. Gelah demi alu kuasa kesasi badia. Erlebuh ya, bertobatlah. Si paling bahaya. Bahaya ndai. Akaplah bahaya. Maka Yohanes Pembaptis harus erlebuh. Erlebuh genduari, enggo kurang kala erlebuh, ngatakan bahaya dosa. Bahaya minak-minak. Bahaya guru-guru si baso. Bahaya dosa. Kala kebe bagengu. Nina ise banci bage. Tuhan reh pedua kalikan lana ia domba si tersembelih. Nina pustaka ia singa dari Yehuda. Digan pelana ia mate kayu persilang reh. Reh ia pedua kalikan. Ibaba nama penghakiman guna namakan manusia ku neraka. Maka erlebuh jenda mendesak bertobat. Ulat timaindu pagi kam bertobat. Musti wari enda kam bertobat. Erlebuh. Yohanes predikat erlebuh. Nina ayat 4. Suara si tersurat maka rumah Yohanes predikan ku tanah si mesawang. Enggo inu buatkan Nabi Jesaya. Injil nda larempet la mendadak. Injil nda enggo inu buatkan padan sindekah. Janah tanda Injil si asli genap padan sindekah dai. Maka ayat 4 suara si tersurat la melencengi basi tersurat nari. Janah lije penggenapan si tersurat. Maka Injil nda musti Yesus Yahweh sinelamatkan. Musti ia si urapi. Musti ia anak di bata. Janah terdauhan. Injil nda labaci si mendadak. Harus si enggo inu buatkan padan sindekah. Injil nda pelimakan. Harus igenapi nubuatan padan sindekah dai. Bagi menjelimetna. Bagi tepatna Markus nuratkan Injil. Janah guna menerima Injil enda.
musti kita ersikap. Jana ersikap jenda urgen, ersikap jenda mendesak, laban cila kita ersikap. Enda sada panggilan si serius, lebih serius asangkan panggilan ICP, termasuk panggilan presiden sendiri pe. Panggilan pertobatan, enda panggilan di bata arah Johannes predikan. Sebab na adilah bertobat, lalit pengampunan dosa, lalit keselamatan. Bertobat ndai uga, menadingkan dosa, rehku Tuhan Yesus. Makana jenda si pelimakan, Injil nda harus singgenapkan, kai singgo inubuatkan, ibas padan sindeka. Maka ayat 4, Nina Markus, suerasi tersurat de. Maka rehma Johannes predikan kutana si mesawang. Ipredikan na kala jana ipesakna berita ibas di batanari. Johannes Markus, katakan na Johannes predikan peseh si ibas di batanari. Oh, adina perdate kendu uga terarahna, tergantungna, setiana. Markus nuratkan Injilna. Bahkan Johannes Pembaptis sendiri ibas iar lebuh laluar berita sibas di batanari pesehna. Makana adi berita bas di batanari si peseh, lid kuasana, lid perubahan hati manusia. Amin nape meser kata di batandai peseh. Johannes predikan tegorna Raja Herodes, perban ibuat nandehara seninana. Makana nembekate Raja Herodes ia, tapi seganka Raja Herodes, sebab na itahna kai si katakan Johannes predikan payo. Nama kebutuhan jiwa manusia enda wari enda butuh sada firman si memotong dosa ibas pusuh tanari. Bagenggo leketna dosa ku pusuh manusia. Adilali tegoren jiwa manusia ndak langit erlekaras dosa. Makana perdiatekanlah kata dibatasi begindu. Mesir keras pendae. Enda merbanca malam kambas dosa-dosa dunari. Zaman enda enggo susah megisa. Kata dibatasi menegur dosa. Kata dibatasi nuruh kita bertobat. Kata dibatasi mabai kita ndekeras dibata. Bue sinina kata dibata, situhuna inina bobo kena kita. Aman kam. Enggope ngeluh bas dosa nang dangi kundraka aman kam diberkati Tuhan kam. Enda paling jahat pengkhotbah. Pendengar ndai menuju neraka kata kena aman. Tapi Johannes predikan lang. Nina dai ibas ayat 4. Ipredikan kamin. Tandana kam jera ibas dosa-dosa nari. Gelah dosa-dosa andu ia lemi di bata. Lid ajaran sesat. Tek saja ku Yesus tanpa pertobatan selamat. Ajaran sesat. Johannes predikan. Tuhan Yesus. Bagaimana Rasul Johannes, Rasul Paulus, Rasul Petrus. La pernah turikena keselamatan tanpa pertobatan. Entah kuoge sada bagin ibas sada Johannes pasal sada ayat siwah 10. Wari enda
Bue kala sinurikan kata di bata. La tegorna dosa. Pernah ikut ku yayasenta. Masuk sekolah malam. Sekala hamba Tuhan. Angkat nama jelisna. Tapi lid pertentangan di tengah-tengah jemaat. Ku harap baca ya ikut bas live streaming enda. Likap masalah berjemaat ku pak nina kai niku. Ku angkat sada majelis las 7 jemaat. Kaya lah sena niku. 2 negarana nina. Pantaslah niku. Renina pendeta dahai. Iya si rajinna. Elah ku angkat jadi majelis nina. Niku rajin nandai nutupi dosana. Endam sanga kita sentrum. Sungkun naka Pak Rudi Seri jawaban kami. Jadi labo banci kita melayani, labo banci kita selamat, adilah bertobat. Kerina dosanta, ugagia melketna, ugagia jahatna, ugagia larluhuna kita la tengkana kita alokan Tuhan. Tapi lalit sadape manusia alokan Tuhan tanpa pertobatan. Maka kelengilah pertendindu. Ulah kam ku neraka. Bertobatlah kam. Tadingken dosandu. Labo baci 2 negara ku surga lo derek. Lo baci 3 negara ku surga lo derek. Labo banci rajimat ndukam ku surga la derek. Musti kam bertobat. Tadingken dosandu reh ku Tuhan Yesus. Endamu sada Yohanes pasal sada ayat siwa. Tapi adisi aku kendosan taman di bata. Iseh kena mepadanna. Ilako kena kaisi bujur. Ya lemina dosa-dosanta. Jana i bersih kena kita ibas krina perbahanan tas silapayo. Adi ninta makalah kita dosa. Perbual kap di bata esi bahan. Jana katana lalit ibas kita. Bertobat artina. Enda metanoia. Sitik-sitik. Akur lajar kuturikan. Metanoia. Noia enda nos pikiran. Meta enda berbalik. Perubahan bas pikiran. Pikiran jenda berubah. Uga. Ijenda sederhana. Aku si salah. Perukuranku si salah. Surah-surahku si salah. Genduari lanai ku pertahankan. Lanai ku bela perukuranku. Mulih aku ku perukuran di bata. Makana bertobat. Ibas pustaka. Ibenai ibas perukuran nari. Perukuran enda inti geluh manusia. Pusuh manusia. Makana reh tindakan wari enda. Kai silit bas perukuran du karena dosandu. Ula arah darat pesikap-sikap du. Ula kal. Mate kam kunraka kam Kupastikan mate kam kunraka. Adi belandu dengan dadosandu. Bertobat dertina menyesal pusuh si getem. Lah itulah andunina Daud. Sadar kam berdosa di batandai benar. Kam lepak di batandai badia. Bertobat dertina enggo ciga atendu getem pusundu. Aminna mesera pagit pe. Lalit pilihan si deban. Bertobatlah. Kala Israel ibas pimpinan Esra endam si jadi manbana nggo 2 telu di bruna laka kala Israel di Brukanam. Maka asum iogeken Esra undang-undang Musa nderkuhan kala Israel
ban bage enggo pagitna geluhna, la itekna, enggo dosa ia, melantar ia bas perjabun. Makana asum Esra bacakan undang-undang Musa, enggo serko kala Israel iteruh, kai iban kami gelah kami ula irawe di bata. Makanina Esra bertobatlah. Warisinda icaburi kala Israel dirina alu abu. Iulih kena kerina dekarana silabas di batanari. Endamu bertobat. Jadi susah nindu. Apai susahan asa neraka. Neraka rasa lalap kelengi kesahdu. Bertobatlah tadingkan dosa. Endam nina Markus si ikutip nakai si katakan Johannes pridikan ayat 4. Suara si tersurat de. Rema Johannes pridikan ku tanah si mesawang. I pridikan na kala ejananina. I pridikan min kam. Tandana kam jera. Ibas dosa-dosa andu nari. Gela dosa-dosa andu ia lemi di bata. Tanda jera. I pridikan. Tanda jera. Tadingkan dosa. Suara si tersurat de maka arlebu. Johannes pri. Ku harap baca dengar terus. Ya. Jadi dai terganggu arah wifi endang go langsung. Sil teruskan. Jadi berita pertobatan dai enda lali tawar menawar. Enda merbahanca Johannes pridikan erlebu. Katakan ayat 5. Maka krina jelma itanah Judea ras i kota Jerusalem reh megikan Johannes. Johannes lalit khotbahna medate-date. Johannes lalit reban mujizat. Tapi engkai makan rehen kala. Anggo 400 tahun. Kenca Nabi Maleaki nuratkan kitabna. Lalit kata di bata. Rate-ate kala Israel selama 400 tahun. Gulut geluhna. Reh Johannes serko-serko arlebuh alu megang. Ijendam pusuh kala anda tergerak. Enda mesti perlukan kita. Ceda atena karena dosa anak. Jiwa manusia anda perlu teguran. Perlu berita pertobatan. Makana reh kala i daerah Judea nari. Enda provinsi. Bagape i kota Jerusalem nari. Lau Jordan enda memperbatasan Israel ras Jordania wari enda. Tapi lau Jordan enda enggo sekarang jangan Jordania. Maka adikku Israel kita lanai bo ingan Johannes mempredikan kala Israel ipredikan. Tapi si menarik man banta engkai maka tanah Judea nari. Kota Jerusalem nari. Rendahi Johannes. Padahal Johannes jenda khotbahna Mesir. Adibas Lukas katakan kapak ngolit ibas teruh batang kayu. Asakai batang kayu selama jile buana itek-tek me. Tapi enda masih perlukan kita. Enda masih perlukan du, enda masih kuperlukan, enda masih perlukan anak-anak ta, enda masih perlukan keluarga ta. Berita pertobatan bas dosa-dosa nari. Kenduari uga gaya geluh Johannes predikan. Maka na banci ya tanpa promosi, tanpa idukung dana,
Si sada argumuras di bata ibas tawas tanang si mesawang. I tanang si mesawang ya khotbah rehen jelma. Sinin kegeluhan Johannes predikan enda perlu. Ayat 6. Paken Johannes mekap jubahna ibas bulu unta nari. Tandu unta mekapal kulingna mekapal buluna. Jana situ huna kala Israel laba cipana unta. Tapi Johannes labo panna unta. Kulit bulu unta ndai tebal. Johannes predikan tading itanang si mesawang. Setang maka daerah Timur Tengah khususnya Israel tinggi ke perubahan cuaca. Ciger banci 20-25 derajat. Berengi banci turun jadi -8 Celsius derajat. Jadi cara Johannes ngeluh, ibreken Tuhan manbana penyediaan. Makana sila ipake kala Israel bulu unta, ipake na jadi jubahna. Engkai makalah pesanna tukurna adi hamba Tuhan, apalagi zaman sindakala Israel teraniaya, iteru penjajahan Romawi, susah ngeluh. Kam susah ngeluh uga bandu menghadapi sa. Uga bandu menghadapi sa iba susah ngeluh wari enda. Aku kuakui COVID enda secara ekonomi, secara duit resusah na kuaka. Tapi kebutuhan laba cikurangi. Pendahin Tuhan tambah. Tiga waris lewat mobilku ceda-ceda. Kusungkun regana baru, wah lah tertukur kuateku. Kupala-palai lit kebutuhan si deban terganggu. Jana aku ngoku tetapkan bas geluhku lamindo duit. Langrai. Ugaban. Sila ipake kala. Mekutama ku motor kundai. Si enggo ibuang kala. Regana ladem 10%. Banci aku tenang. Erdalan denga mobil kundai. Johannes predikan bulu unta sila ipake kala Israel erguna manbana menjadi jubahna. Uga kam menghadapi kekurangan wari enda. Ngeraih kam, minjam kam, bahaya geluhndu. Terakhir kesedihanku ngenen perpulungan endama. Uga ban perpulungan enda. Ngeluh. Ibas persediaan alam si isediakan di bata. Uga ban. Lit tanah berikan di bata tanah karo. Lid matawari setiap wari reh. Lid udan. Engkai maka banci kita ngerai. Enda sada kesedihan. Johannes predikan langit tergantung man kalak. Engkai maka bagi uga akam dua di Johannes predikan minjam ia rutang khotbah kaya. Uga akam du. Uga akam du Johannes predikan nadi mindo-mindo iya. Wari enda memberita pertobatan man bandu.
Bertobatlah nina Johannes prediken. Jenda mekam perlu bertobat. Ula ergantung ku manusia. Ula pake pan silanga bagindu. Litbas alam enda penyediaan di bata. Gendit na ibas kuling-kuling nari. Enda labo ngatakan bagi si genduari enda leader, mewah, asli kulit. Labo bagi enda Johannes prediken. Enda menyatakan kesederhanaan geluhna, tapi demi kesaksi badia. Enda menyatakan ketergantungan naman Tuhan, baskai si sediakan Tuhan. Lead memang barang sistem jual beli. Si mesti kita angsuran. Umpamana rumah. Tapi labon daiban mengga ateta. Labon daban si jangkau sila terjangkau ta. Bagaikan sistemnya. Lead sistem dagang sistem angsuran kredit. Tapi labon dai ban iya merincu. Bagaikan sistemnya. Tapi lindai ban malas ta, ban rangap ta, enggak rutang kita, ban kurang bijaksana kita, ban merincuh kita balik raskala sideban, ban lagi tanggin menyangkal diri. Enda bertobat kam. Sebelum keri tahun 2020 sada enda, dungi utang du. Adilah dungindu, lanai kari idahandu uga meliasna di batae. Lanai kampang ersaksi nuriken di batae ngeluh. Enda Mesir, tapi perlu man bandu uga ban. Dayakan barang du mobil du, adi rutang kam ular mobil. Juma dua diperlu, rumah dua diperlu. Ngeluh uga di bata mabaikam. Bas kesediana ijeng geluh. Enda memberita pertobatan man banta wari enda. Si cukupkanlah kai si bre Tuhan. Lasri tiap paksa. Lid paksana memang berlimpah. Enda mepadan sindeka. Enda mesiajari Tuhan Yusuf. Lid paksana paksa kekeringan. Makana paksa berlimpah. Nina Yusuf tabungkan 20%. Kamli tabungan du. Aku mon dek sendu nina Mama John. Situ huna basaku lid ngelalap tabunganku. Saja bagi ia ka, ia pelit ka. Lakrina pedarat na aku pe bagi. Jadi engkai maka bagi. Gelak ula kala megombang man banta. Gelak ula ihina gelar Tuhan ta. Musti kita ergantung ku Tuhan. Berbijaksana mempergunakan kai si berikan Tuhan. Ingat dungi tahun 2020 sada enda. Memang enda ngondekah ku gumulkan. Jadi perbeben simbelin basaku. Kuidah ugala nalit keriahan du. Uga nggo bingung kam. Uga keluargandu, anak-anak andu. Cana piga-piga kali aku jumpa ras jelma. Hubungan keluarga ceda. Lit gereja ceda. Rekiteken duit. Maka perlu kita bertobat. Perlu si cukupkan kai silit bas kita. Ninandai Markus sada ayat 6 enda paken Johannes mekap jubah na ibas bulu untanari. Pakailah silai pakai kala. Sebelum COVID aku rusur ku pajak singa. Tukur loak. Tapi ngau kenca COVID paling 3 kali nari. Masih buena. Engkai lain situasi. Maka kunin bas lemariku. Krina. Wisku nggo 3 kali bajuku. Enggo pakai live.
Karena terakhir ku buat kesimpulan wari minggu pakai jasa aku. Kan dua aku ban senang jasa endalang. Adi jas lana perlu ganti-ganti. Adi nindu dasiku baci nindu krinar kaman bajuna bas. Maka bagai kita mesti tergantung ku Tuhan. Labaci si pake sila baginta. Kredit dertina wari si pagi pakaian gundari. Pagi dengan galari gundari ngo pakaian. Adina pakaian gundari. Pagi man galar lenga galarindu mati kamu gua. Lid kala jahat. Mati manggadung nina. Bacikin bagi perukurenta kita saksi Kristus. Aku pernah ajak kala berbisnis. Sing ajak saya enda pendeta heran aku. Pendeta berbisnis. Murah rebanca sendu 2 miliar Pak Nina setahun saja Nina. Gua bani ku kap. Buat pinjaman mendu. Guna banci naik terus pinjaman mendu. Ku support kamu. Guna mengembalikan sen. Engkau kari 2 miliar. Baca kelolaan du Nina. Setahun Nina. Asangkan kalak Cina ngalokan sen negara enda Nina. Ya hamba Tuhan. Wah cema sada berengi ertoto aku. Lika kepe baginda hamba Tuhan. Situ huna kaisiku begindai sada persen labo kulit tergoda. Saja ugangi cara pikir nateku. Ku tetapkan ukurku langit aku ikat sen. Langit aku iikat kehormatan kala. Johannes predikan tolak negeri na enda. Ngeluh ya i tengah padang gurun. Nina. Pakai na. Jubahna ibas bulu unta nari. Gendit na kuling-kuling nari. Enda sila pakai kala Cana. Katakan na. Makana, panganna, labang ras tengguli kerangan. Sanga aku ku Israel labang jenda labu kepe serangga. Tapi lit batang kayu labang gelarna. Enda batang kayu ndai bagi dahan melinjo tapi buahna enda bagi kacang hijau. Bagi kertak. Enda menakanna. Jadi cukup energina, cukup nutrisina, daramina ka tengguli kerangan. Di daerah Israel tengguli sekel jilena. Maka kalak siku Israel babana mulih, murah tengguli jah asli. Ban murah jah buwe tengguli daerah Israel. Dukut-dukut na erbunga-bunga. Endam cara nanggeluh. Kamu hari enda uga bandu carandu ngeluh mempertahankan kegeluhan du perlu man, perlu minum, perlu uis, perlu anak sekolah. Pakai silah akap kalak merga. Anggo sediakan Tuhan bas alam enda nari. Endam kegeluhan Johannes predikan ayat 7. Ikata kena peman kalak andai nina. Rehma sekala lebih erkuasa asa aku. Mungku ngosari tinali sepatuna pe aku lama tunggu. Adi Johannes pasal sahada. Anggo terkagum-kagum kala man Johannes predikan. Akap kala kin Johannes predikan Mesias ndai. Mon kagum kala ngenen kita. Uga responta. Johannes predikan asum kagum kala. Ijeme ipetruh nabana ulih kena kemuliaan daman Tuhan Yesus. Aku mungku ngosari nali sepatuna pela aku metunggu. Kesulitan pelayanan enda khusus anak muda situ na orang tua pebage. Imulia kena nina Tuhan Yesus. Radu rasye imulia kena katena dirina. Enda mustahil. Lalit
Tuhan imuliakan, adilah si peteruh man banta. Johannes predikan la ia terikat ibas kebutuhan geluhna. Johannes predikan la yang git muat kemuliaan, la yang git dipuji, ibre kena krina kemuliaan dah pujinda man Tuhan Yesus. Mungku ngosari nali sepatuna pe aku lama tunggung. Gereja si dua enda merbahanca pecah masalah. Pertama kita ken duit, kedua ken kita ken merincuk ipehaga, merincuk ipujikan. Johannes predikan krinana enda lang ganggu geluhna. Kam kaing ganggu kam ngikutkan Tuhan. Johannes predikan idemi kesah si badia geluhna. Lukas 1 ayat 15, ia dem alu kesah si badia. Mulai tubuhna naripe. Situhuna bahasa Indonesia, dari rahim pun dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Telu banci kita belajar Johannes predikan. Kebutuhan geluhna ergantung ku Tuhan. Kemuliaan berena krinaman Tuhan petruhna bana. Cana ia badia geluh. Endam nina Johannes predikan. Rahma sekala si lebih erkuasa asangkan aku. Mungku ngosari tinali sepatuna pela aku metunggung. Sambil melayani, sambil rajin, sambil berkorban, tapi sambil bangga, gampang. Tapi melayani, memeras, kai silibas kita duit ta, pikiran ta, tenaga ta, waktu ta berkorban. Radu rahasia tetap lit perasaan lama tunggu. Enda menghamba Tuhan si sejati. Enda umat Tuhan si ngena hati Tuhan. Gereja pecah ribut, erlumba ipehaga, erlumba duit. Asum lit kesulitan mundur cebuni. Anggolit je pangan, anggolit je siman hagan kena erlumba maju, erlumba kulebe, erlumba ipehaga. Umat Tuhan, hamba Tuhan, kita mesti maju baslit kesulitan. Arah lebih baslit pengorbanan. Tapi enggolit pangan tabuh, enggolit kesempatan imuliakan. Ijendam si kembalikan man Tuhan. Endam kita perlu bertobat. Kita perlu bertobat ular utang. Kita perlu bertobat ulan darami pujian. Kita perlu bertobat badia geluhta. Ayat terakhir. Aku predikan kam alulau, tapi ia pagi predikan kam alu kesah si badia. Jadi jendam pridin alulau ndai melambangkan pridin Roh Kudus. Jadi la perlu kita si tahanan. Baptisen dakai. Baptisen da enda mempridin pembersihan secara lahiriah menggambarkan baptisen secara rohani kesah si badia. Kesah si badia anda memaba jasa Kristus di atas kayu persilang. Kesah si badia anda maba darah Kristus manbanta mbasuh kita. Karena Roh Kudus turun di atas nari. Pridin labo salah di atas nari. Percik labo salah. Cebur tenggelam labo salah. Tapi si salah. Adi enggo cara baptisen dai ibandalan keselamatan. Menghina darah Tuhan Yesus. Si penting bas baptisen ibas gelar Bapa Anak kesah si badia.
ijema arah kini teken terjadi pengampunan dosa arkiteken darah jasa pengorbanan Kristus di atas kayu persilang ibaba Roh Kudus man banta. Wari enda adi begindu sora Roh Kudus kesah si badia. Maka Yesus Kristus anak dibatandai. Ia meinjil berita si meriah. Ia mejahwe si nelamatkan kam. Ia mesi enggo iurapi selaku raja imam nabi. Ia dibata pengorbanan na di atas kayu persilang nelamatkan kam ras aku. Seruan panggilan Yohanes predikan bertobatlah. Kai kam perlu bertobat. Kai aku perlu bertobat. Entah terlalu malas kita. Entah elem-elem kita. Entah lit ngena ateta sibas doni enda si ciga ate di bata. Entah lit dosandu si buni kendu ise pela meteksa. Entah enggo itading kendu tendu dosandu susah hakapndu. Genduari pediat kesah si badia. Sindemi Yohanes predikan. Sinjemba Markus nuratkan Injilna. Kesah si badia si utus Tuhan Yesus. Erdahin bas geluhndu. Netapkan ukurndu. Bertobatlah. Enda kata di bata minggu enda si begi. Berita si meriah Injil Yesus Kristus Tuhan di bata. Jahwe sinelamatkan. Ia sindilo kita bertobat. Kai kita bertobat. Begikan kesah si badia. Sana alokanlah Tuhan Yesus. Adi enggo alokan du Tuhan Yesus. Lid dosa-dosa si bandu. Bertobat. Idatndu kedamaian. Sope lengah kita rendai pin ibu ertoto lebih kita. Guna merespon firman Tuhan si bagi kita. Tiap kita si buat saat teduh. Enggonge tanda indu. Yesus Jahwe sinelamatkan. Ia Kristus si iurapi. Ia dibata. Ia sinelamatkan kamras aku api neraka nari. Arah reh ia kudoni. Ipakukan kayu persilang. Kancihkan kamras aku. Nasapkan dosandu. Yang gonggeluh mulihi. Gunandatkan Kristus. Canah kemalaman nate si basia. Idilo kita bertobat. Anggonge pediatndu kesah si badia. Mengoperasi dosa-dosandu. Kelah kam bertobat. Kelengate kesah si badia kam. Maka tuduh kena dosandu. La atindu malam adi pertahan kendu dirindu. Maka bertobatlah. Tadingken dosandu. Rehku Tuhan Yesus. Tiap kita si buat waktu toto sada menit. Kenca bagi sindeskan man MC. Si buat ertoto sada menit. Kai ateta si katakan man Tuhan Yesus. Tetapkanlah ukurndu bertobat. Tuhan ta Yesus pasti nampati kambreken serpang pula. Tuhan sampati umatndu bertobat. Sampati ia ngikutkan kam. Ibas gelarndu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Sindeskan man ibu MC. Ia kari ngatur kenca. Ia nutup sa.
Ya, mari si puji Tuhan ta arah lagunta nomor 124. Jana pengumuman man banta, maka minggu sirepe kita ibadah dengar arah lewat online. Jadi persembahan ta si susun si rumah, Muhammad kita man Tuhan si peserap minggu sirepe si peserap ka. Karenggo kali pemberitahuan kita banci beribadah i rumah pertoton si babaku rumah pertoton persembahan ta guna Tuhan. Mari si puji Tuhan ta arah lagunta nomor 124. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, yang Allah dan manusia. Hendakku turut, hendakku kasihiku, harta rohku yang bakal. Indahlah bukit, indah sawah ladang, kena embun yang gemerlap. Tuhanku Yesus yang lebih indah, beri kesukaan yang tetap. Apa yang elok dalam alam ini menjadi barang tiruan. Indahmu Yesus, Tuhan dan Raja di atas makhluk sekalian. Mari ertoto kita. Bapa kami sini surga, ersemulih kami ngatakan bujur man bandru, adi bas wari enda, ngobanci ibenai kami, erlajar arah Injil Markus. Maka kamkap Tuhan dibata, si mada doni enda, si nepa doni enda. Janah kamkap Tuhan si enggo reh jadi manusia. Kudoni enda erdarah erdaging guna banci jumpa ras manusia si enggo erdosandai. Janah idah kami ubas kerekendru melala ibakandru sing lebihi asa ibakan manusia. Sebab kamkap dibata semesta alam dai si enggo jadi manusia. Bujur katakan kami menbandu lit suruh-suruh kendru leben erberita karena kerehan Tuhan Yesus Kristus si nai-nai nari enggo inubuatkan ibas perjanjian lama. Gelana manusia si enggo sirang ras di batandai. Lanai lepak penandaina karena Tuhan si isurgan denari. Bujur karena suruh-suruh kendru Yohanes Pembaptis. Katakan kami bujur man bandu banci melala kami erlajar arah suruh-suruh kendu enda. Sada pemberitana gelah manusia ndai bertobat tading kena dosa tandana ia cerah ipridikan ia jana uga kegelukan nandai mencukupkan kai silit jana banci pedah kami
uga kerendahan hatina, geluk na breken naman Tuhan, tapi la ikut ras diri na ipeganjang na. Jana sadai tak kami, Yesus ipeganjang na, diri na ipekitik na. Tuhan mindo kami man bandu, gelah na banci min, jadika endaman kami. Banci bertobat kami ibas dosa kami nari. Banci lit puso kami si getem, janah tadingken kami dosa, sila ngena atendu. Mindope kami man bandu, gelah kesah ndu si badialah, si ngargari sa puso kami sada persada, si ngerana kubas puso kami, gelah na banci bertobat kami, ibas dosa-dosa kami nari. Sebab kehagan doni enda, labu banci mereken kemalaman ate man kami. Banci ngeperjuangkan kami seri kami ras doni, tapi lanailit kemalaman ate kami. Pasu-pasulah kami, gelah na banci dem kemalaman ate kami, ibas kami dalani kegelukan kami idoni enda. Tuhan meliaslah kaman kami, adilit salah lepak kami, keganjangan ukur kami, darami kehormatan si bas doni nari, ibuat kami sila bagin kami, entah pesinggur bahkan ca susah iakap kami, mindo kami man bandu, gelah kesah ndu si badialah, singrana man kami, sada persada. Amin japa pe kami, gelah ilayanindu kami, gia penggongadi suruh-suruh kendu ngerana. Daskan kami katandu si enggo ibegi kami ndai. Pasu-pasulah krina umat ndru. Amin japa pe iya skala-skala. Adilit si kurang sehat na, pepalemlah o Tuhan. Adilit si gulut dakap nar kitekan enggoyai ililit utang. Enda pemindo kami man bandu, sampati beri bijak sana, gelah na banci ia pula ibas utang nanari. Adilit surah-surah kami saja ipeganjang kami, sampati kami gelah na banci, dalani surah-surandu. Adilit kami sindarami, kehormatan bas Joni endanari. Tegulah kami, sampati kami, gelahlah ijai darami kami, tapi banci kemalaman ate kami ndai. Ibas Tuhan Yesus idarami kami, sebab bijekap ngencalit. Bujur katakan kami man bandu, ibas kami beribadah lewat online, la engkurangi pendakin kesah si badia, enda perkitekan kami sirba kanca. Bujur pe katakan kami man bandu, ngosada minggu enda banci benai, pembangunan teka terang bangsa ndai ika banjake, bujur karena cuaca si banci mendukung. Mindo kami man bandu, gelah kam terus si masu-masusa pembangunan enda. Bagepe guna kami pebetahkan bagikan brosur guna teka enda. Enda pesampati kami, gelah pimpinan kasasi badia, banci pinpindu, sebab badi selama enda kami itiga panah, lengabut tekala ika banjage, berelah kami hikmat, gelana banci, mansi tetap kendu, seh brosur enda, seh pemberitahuan enda. Bagepe bujur karena teka terang bangsa si rumah galuh,
ibas persiapan nanggo banci dong dekorasi. Mindo kami Tuhan, taruhkanlah anak-anakku taruh magalung dai. Kubas teka terang bangsa enda, guna banci ipetandakan kami ije, kam Tuhan di bata sing kelengi iya. Banci didik kami, bagi si tetap kendu. Ertoto kami man bandu guna kuta rumah galuk enda, gelah iterusin dulah kasih unggui bakandru. Gelah basada waktu banci, pantek kini rajandru ija. Bahkanlah gelah kerekan kami, banci mbaba pasu-pasu, banci jadi berkat ku tengah-tengah kuta enda. Deskan kami pe, geluh kami ibas kami mentasi wari enda. Cukupkan kasih perlukan kami. Guna kesehatan kula kami, keperluan kula kami, terlebih-lebih kami simpermakan nisa, pertandin kami. Bujur Bapa kami sini surga, enda mempertonton kami, ibas gelar Tuhan kami Yesus, kami ertoto. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, selamat wari Minggu man bandu kerinana. Amin japa pekam ringan sada persada. Ingat maka minggu sirih jumpa kita bas ibadah minggu arah lewat online enda. Ya, selamat dari Minggu. Dadah.